নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এক বিশেষ খবৰ। আজি 9 আগষ্ট সমগ্ৰ বিশ্বতে আদিবাসী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈ আছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত অতি সুন্দৰভাৱে সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাৰ সহযোগত আদিবাসী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈ আছে। ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলা সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাৰ সভাপতি সম্পাদক লগত আমি কিছু কথা জানিবলৈ ওলাইছো। বৰ্তমান আপোনালোকক আমি দেখাব বিচাৰিছো সৌদ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থা যি কালচাৰেল ৰেলীখনত কি কি উদ্দেশ্য লৈ কালচাৰেল ৰেলীখন পালন কৰা হৈ আছে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছো। আদিবাসী দিৱস দিনা আমাৰ এই জাল জংগল জমিন অধিকাৰ, ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ অধিকাৰ, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি অসমত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমাক ইচ্ছাকৃতভাৱে আমাৰ অসম চৰকাৰে যিহেতু আজি 2 বছৰ হ'ল একৰ্ড ছিগনেচাৰ হোৱা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু আমাৰ যিটো একৰ্ডৰ ছিগনেচাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে যিটো দলিল বনোৱা হৈছিলে, আমাক আদিবাসী হিচাপে স্বীকৃতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে অপেনভাৱে দিছিলে আৰু সেই দাবী ফুলফিল হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে সদৌ অসম আদিবাসী যিমান জনগোষ্ঠী আছে আমি বৰ ক্ষোভেৰে দুখেৰে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমাক কিয় আদিবাসীৰ পৰা বঞ্চিত কৰা ৰখা হৈছে আৰু আজি আমাক প্ৰমাণ পত্ৰ এক্স টিজেল বুলি কিয় দিব, আমাৰ এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন আমাৰ গোটেই হল আসাম আদিবাসী সংগঠন। যেহেতু একৰ্ডৰ ছিগনেচাৰ হোৱাৰ পিছতো আমাক কিয় বঞ্চিত কৰা হৈছে, আগন্তুক দিনত আমি ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ আমি নিশ্চয় দিম। এতিয়া গোটেই আদিবাসী আমাৰ অসমৰ কি গোটেই পৃথিৱীৰ আমি জাগি উঠিছো। আদিবাসী যদি মাটিৰ পাৱাৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে ভাই ব্ৰিটিছি গৰম হ'ব, তাৰ মাপ চাপ নাই, কাকা হয় নহয়, হয় নে নহয়? নামানো, কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ মাটিৰ পাটা বিচাৰিছো, বেলেগৰ বিচাৰা নাই। এইটো কি আমাৰ জলদি নাই? 1886 চ্যাপ্টাৰ 10 আমি প্ৰটেক্টেড ক্লাছ, তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ক'ত কোনে দিলে, কি কৰিলে, কিয় উপভোগ দিলে, আমি চেক करके तो से ले प्यारे भाई बहन आज चला जुक्ति के साथ में फेंट कर पहले हमारा विरोध है। अरे 2019 का बिल, ये बिल रीड आउट और बिल साइन होए के आगे आगे जे कुछ कार्य का है कार्य लगे पीछे के तो कोनो आंदोलन के कोन लाभ ना कोनो नहीं मुई चले कोनो नहीं और 100 जन 1 लाख आदिवासी मुई तो कोनो कार्य नहीं हो सके तैयार हो। प्यारे भाई बहन इन टाइम में जे कार्य हमार घरे प्रॉब्लम है सेकरले संगठन, हमार कामी है सेकरले संगठन, हमके पॉलिटिकली हमके कोनो नहीं तो सेकरले है संगठन बनाई, संगठन पूर्ति करे नहीं होगा सेकरले जेमन संगठन में है सिंसियरली तूने जोन पद में है वो पद के निभाई को नागवे को नवा तबे है जाइत बच्चा दरकार है ना नहीं तो खाली रोज दिन काम पारा रोज दिन टुसु पारा खाली धरना खाली किबा उटा करत रहले होई कर रिजल्ट लगी ना परीक्षा लिखन का लगे रिजल्ट पाइक लगे होय ना रहा धरना दे प्रोग्राम कैली तो जाइत के रोते होय लगे कार्य लगे कि नहीं हमनी चाहिदा जो मीटिंग करबे जोनो धरना देबे उकर में जाइत कर फायदा रखे लॉस नहीं लॉस होले प्रोग्राम करे दरकार ना बसे का से कहो ना लॉस करी पले प्रोग्राम करिबो भाई दरकार ना पैसा नहीं प्रोग्राम ना लगेगा जी जीरो पैसा प्रोग्राम में कर सेकर में प्यारे भाई बहन ढेर पैसा खर्चा करें आदिवासी सेकर समय क्यों कहो ना गाना बाजना যদি পয়সা নাই না লাগে দরকার নাই যদি পয়সা আছে কর পয়সা নাই যদি নকরবি ধার না খাবি ধার নাই খিয়াবা এই ধার সিস্টেমটা যে বিচুয়ায় ধার সিস্টেমটা इज्जत নোহা করবে ধার সিস্টেমটা आदमी का ब्रेन खत्म कर देगा। चले प्यारे भाई बहन आज अनुरोध करा था स्पेशली यूथ द यूथ ऑफ आदिवासी especially the students, you are a student, you should understand, you should see the way how you can civilize your society, कैसा हम civilize कर पाओगे हमने के कैसा ये जितना बेया जगह में है कैसे उठा पाओगे धर्म में होय कहला जब पुनरुत्थान लेवा जोने धर्म हो civilize करा आत्मा के उद्धार करा जाए दुईबा के उद्धार करे से भाई आज के समय में रेडी हुआ चला
ओदेरकर मीटिंग में भी बोला ला चला हमें रेडी हुई एक सब चीज पॉलिटिक्स में हुई एसटी लेक लगे हलो पॉलिटिक्स डेवलप करने लगे हलो पॉलिटिक्स पैसा लगे हलो पॉलिटिक्स नौकरी लगे हलो पॉलिटिक्स माटी म्यादी पट्टा लगे हलो पॉलिटिक्स तो क्या करबे हम एखान हमें के एमएलए के दरकार हो जाए तो चला ये पॉलिटिक्स से जो सब करे तो पॉलिटिक्स के चेंज करने के लिए हमें प्लानिंग बनक लगी ना बोला स्टेट जस्टिस नरेंद्र जिंदाबाद 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 नरेंद्र की जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 विश्व आदिवासी दिवस जिंदाबाद 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 आदिवासी महोत्सव जिंदाबाद 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 We want justice, justice justice not justice to others. no race no race We want justice, justice justice not justice to others. no race no race Asylum left, long live long live asylum left. long live long live Nagaduki Jindabad, जिंदाबाद